इमरान खान ने अमेरिका से माफी मांगने के लिए अमेरिका के अंदर ही एक लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली हैं, ये दावा किया जा रहा है। इस दावे की सदाकत क्या है वो आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने यह कहा है कि सूबे के अंदर तालिबान तो मौजूद हैं लेकिन हालात कंट्रोल में हैं। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। उसमें खैबर पख्तूनख्वा, स्वात और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे तालिबान की मौजूदगी के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। एक जो पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम चल रही है उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मीडिया के ऊपर भी सुना होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि PTI ने अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग फर्म जो है उसकी खिदमात हासिल कर ली है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ PTI के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। और बहुत सारे जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बाइडन से माफी मांगने के लिए जो है ये फर्म इसकी खिदमात हासिल की है और ये एक लॉबिंग फर्म है। अब इसकी हकीकत क्या है, ये हकायक क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, अगर आप इसको माहिदे को देखें, ये मुआहिदा हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका का उनका जो चैप्टर है वहां पे उनकी जो कंपनी वगैरह है जो उन्होंने अपनी खोली हुई है, वहां पे ब्रांच एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं, उसका मुआहिदा हुआ है वहां पे एक PR कंपनी के साथ। PR कंपनी के साथ जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे के तहत जनाब जो भी आपकी ब्रॉडकास्ट होगी, इंटरव्यूज होंगे, जो मीडिया से आपने डील करना है वो बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ की मैनेजर के तौर पे काम करेगी। अगर किसी बैनुल-अक़वामी मीडिया ने किसी का इंटरव्यू करना है तहरीक इंसाफ वालों का, या उनके हवाले से कोई चीज़ लिखनी है, कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो वो हर किसी को फ़ोन करने के बजाय बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक ये कंपनी मौजूद है, इससे आप रब्ता कर लें और वो तहरीक इंसाफ से उनका मौक़िफ़ ले देंगे। ये इंटरव्यू का अगर खान साहब का करवाना है या किसी और का करवाना है वो भी करवा देंगे। अच्छा, ये तो है, पर इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आपने फॉरेन फंडिंग केस सुना होगा। उसके अंदर जो कनाडा से तहरीक इंसाफ ने पैसे भेजे, जो अमेरिका से तहरीक इंसाफ ने पैसे भेजे, वहां पे जो उन्होंने अपनी कंपनियां खोली हुई हैं उस कंपनियों के जरिए पैसे इकट्ठे करके भेजे गए, उन सब को कहा गया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग हो गई है। लेकिन अब उसी ब्रांच ने, तहरीक इंसाफ की अमेरिका की ब्रांच ने एक बैनुल-अक़वामी कंपनी के साथ वहां पे एक एग्रीमेंट किया है PR कंपनी के साथ। उसको कहा जा रहा है कि ये तो देखें ना तहरीक इंसाफ ने कर लिया। तो कुछ दिन पहले जो हमारे दोस्त कह रहे थे कि ये देखें ये एक फॉरेन फंडिंग है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से पैसे भेजे, उनकी ब्रांच ने अमेरिका से पैसे भेजे। अब वही दोस्त हमारे कह रहे हैं कि ये देखें जो तहरीक इंसाफ की अमेरिका वाली ब्रांच है उसने एक कंपनी के साथ मुआहिदा किया है, तो ये तो तहरीक इंसाफ ने मुआहिदा किया। तो बुनियादी तौर पे तो तहरीक इंसाफ का मुआहिदा है ना, जो चाहे उसकी ब्रांच जिधर भी है। लेकिन मैं उन लोगों की आपको हिपोक्रेसी बताना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि ये फॉरेन फंडिंग है, ये कंपनी जो अमेरिका के अंदर बैठी है, तहरीक इंसाफ या पार्टी बैठी हुई है और उसने अगर कोई कंपनी खोली हुई है, उसके जरिए अगर बैंक के ट्रांसफर करके पाकिस्तान पैसे आए तो वो फॉरेन फंडिंग है। लेकिन वही कंपनी, वही पार्टी जब किसी और के साथ मुआहिदा वहां पे करती है तो ये कह रहे हैं जनाब ये तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुआहिदा है। अच्छा, अब ये लॉबिंग फर्म और PR फर्म के अंदर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका की हुकूमत से राब्ता किया जाएगा, उनके सेनेटर्स से राब्ता किया जाएगा, सियासतदानों से राब्ता किया जाएगा और कोई माफी तलाफी की जाएगी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखें, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्रॉडकास्ट, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज, मौक़िफ़ या कोई भी मीडिया रिलेटेड चीजें होंगी वो उनको डील करेगी। तो इसमें अगर लॉबिंग फर्म जो होती है वो ये होती है कि जनाब उसमें अगर आपको ये लॉबिंग का दिया जाए टास्क, तो वो फिर जाके अवाने नुमाइंदगान के जो लोग हैं उनसे भी मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलते हैं, सियासतदानों से मिलते हैं। उसके अंदर कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि जो तासुर PTI का बेहतर करना है या ताल्लुकात बेहतर कराने हैं वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से कराने हैं या सदर बाइडन से करवाने हैं, रिपब्लिकन से करवाने हैं या डेमोक्रेट से करवाने, तो उसका कोई जिक्र ही नहीं। टोटल मीडिया का जिक्र है और मीडिया के हवाले से जो PR है वो ये कंपनी करेगी। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हर किसी के पास होती हैं इस तरह की PR फर्म्स होती हैं जो उनके बिहाफ के ऊपर मीडिया से डील करते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि जब आपने बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर अपीयर होना है तो किसी चैनल के थ्रू ही वो आपको राब्ता करते हैं। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जनाब वो बाइडन से माफी मांगने के लिए जो है
انہوں نے وہ فرم ہائر کی اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تاکہ عمران خان صاحب جو ادھر پاکستانیوں کو بتاتے ہیں کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکہ وہ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ امریکہ سے جا کے معافی مانگنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جو امریکی میڈیا ہے اور جو بین الاقوامی میڈیا ہے جو خان صاحب کے انٹرویوز وغیرہ کرنا چاہتا ہے، خان صاحب کی بات آگے پہنچانا چاہتا ہے یا ان سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک چینلائز کیا جائے تاکہ کسی نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ ان کے تھرو رابطہ کر لیں. اور آپ کو پتا ہے کہ CNN ہو جائے یا کوئی اور جگہ ہو جائے، ہر بین الاقوامی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو امریکہ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. خان صاحب نے امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو ڈونلڈ لو ہے وہ تو اتنا بدتمیز آدمی ہے کہ اس کو اس کی بدتمیزی کے اوپر فارغ کر دینا چاہیے، جس طرح کی باتیں اس نے پاکستان کے حوالے سے کی. پر اینی وے ملتا کچھ نہیں ہے، تو ہر 4-5 دن کے بعد ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے لے کے آ جاتے ہیں اور اس سے جناب بغیر پڑھے بغیر دیکھے جو ہے اس کے اوپر وہ شروع کر دیتے ہیں، کچھ جانے انجانے میں، کچھ ہو سکتا ہے ادروائز. پر اینی وے وہ جو یہ 2-3 دن سے آپ سن رہے تھے کہ جی وہ فرم ہائر کر لی اور معافی تلافی، اس کی حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ میڈیا سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جو بھی ہوں گی پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز، میڈیا ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس فرم کے تھرو ہوگا. نہ وہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی جو سیاسی شخصیت ہے امریکہ کی یا جو حکومت ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، دیگر حکام ہیں، ان کا نہ کوئی ذکر ہے نہ رابطہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر معاہدہ چھپانا ہوتا تو وہ میں لکھ دیتے معاہدے کے اندر کہ جناب یہ معاہدہ جو ہے، جو بھی ایگریمنٹ ہمارے درمیان ہوا ہے، یہ کسی کے آپ نے سامنے نہیں لے کے آنا. پبلک ایک ڈاکومنٹ ہے، وہ سامنے موجود ہے، ہر کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، پر اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. اینی وے یہ تو وہ ڈیٹیلز تھی. دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب سوات کے حوالے سے. گزشتہ روز بھی سوات میں، خیبر پختونخوا میں پروٹیسٹ ہوئے، وہاں پہ مظاہرے کیے گئے. مظاہرے کیوں کیے گئے کہ وہاں پہ اب وہاں سے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایریے کے اندر طالبان کی واپسی ہو چکی ہے، وہ واپس آ چکے ہیں. کچھ ایریاز کے اندر انہوں نے چیک پوسٹ بنا لی ہیں. صوبے میں امن و امان کی صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، افسران کی، جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. آج بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ دیر کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی کہ پولیس کے کچھ افسران اور ایک جو ہے پاک آرمی کا ایک آفیسر اس کو پکڑ کے انٹیروگیشن کر رہے تھے، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی تھی. اس کے بعد سے پورے پاکستان کے اندر سے ایک جو ہے ایک طرح سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایک دم سے ان لوگوں کو واپس کس طرح لایا جا رہا ہے. اب خیبر پختونخوا کی پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جی وہ موجود ہیں، طالبان موجود ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں، لیکن وہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں ہیں. تو اس دن وہاں پہ کوئی لوگ گئے تھے تو ان کے ساتھ کلیش ہوا، تو پھر اس کلیش کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا اور جو بھی ہوا، اور بعد میں وہ جو سرکاری افسران کو طالبان نے پکڑا تھا ان کو جرگے نے کوئی مذاکرات وغیرہ کر کے چھڑوایا. اب یہ کس طرح واپس آ رہے ہیں، کس کے کہنے کے اوپر واپس آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو پورا ایریا دیا جا رہا ہے کہ جی وہ ماؤنٹینز ہیں، دور دراز علاقہ ہے، تو اس میں آپ قیام کریں. تو یا اگر وہ واپس آ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، جس طرح بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ واپس اگر آئیں گے تو آئین اور قانون کے مطابق رہیں گے، لیکن وہ ہمارے افسروں کو پکڑ رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی حکام کو پکڑ کے ان سے جو تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹربلنگ سچویشن ہے. اور اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو وہاں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب سے کل جو ہماری ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ذکر کیا. خان صاحب نے کہا کہ کے پی کے اندر یہ جس طریقے سے ان کو واپس لایا جا رہا ہے ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کیا جائے، ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے اگر یہ لوگ ٹارگٹ کریں گے ہمارے لوگوں کو. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے بھی ہیں. اس کے علاوہ نارتھ وزیرستان کے اندر جو سچویشن ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی کی سچویشن بہت بری ہو چکی ہے. مظاہرے وغیرہ ہوتے رہے وہاں پہ، آپ کو پتا ہے بڑا ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں احتجاج ہوتا رہا. حکومت نے ایک جرگہ بنایا، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات وغیرہ بھی کیے. اس حوالے سے کے پی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اس جرگے کے اندر کے پی گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں ہے تو ہمیں بھی شامل کیا جائے تاکہ ہم بھی اس کے اندر جائیں، ان لوگوں سے بات کر سکیں. اب یہ جو سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے اس کے حوالے سے ٹی ٹی پی کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ وہی فاٹا کا طرز پہ بنا دیا جائے، جو اس کا انضمام ہوا ہے کے پی کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے. اور اب یہ وہاں پہ سچویشن سیکیورٹی کی یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اس وقت جو سٹنگ منسٹر ہیں جناب فیڈرل منسٹر فار ریلیجس افیئرز مولانا عبد الشکور صاحب،
उनकी एक वीडियो क्लिप सामने आया, डॉन न्यूज ने भी उसको रिपोर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन वहां पे सिक्योरिटी की इतनी बुरी हो गई है कि जो पोलियो की वहां पे वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है, हम उसका बाइकआउट करेंगे अनलेस कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हुकूमतें वहां पे सिचुएशन को बेहतर करें। तो ये कैसे हो गया कि इतनी कुर्बानियां दी, इतना सब कुछ करने के बाद दोबारा हम उन्हीं हालात की तरफ आ गए जो हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी, अफसरान ने कुर्बानियां दी, अवाम ने कुर्बानियां दी, लेकिन अब वो लोग वापस आ गए हैं और वापस आके अब इसमें कोई वो राय नहीं है। हर कोई मान रहा है कि वो वापस आ गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह वापस आए, किस मुआहदे के तहत आए। क्या उनको कोई एरिया दे दिया गया है कि यहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत होगी, आप जो मर्जी करें, कोई फौजी आए, कोई पुलिस वाला आए, कोई सिविलियन आए, उसको आप पकड़ लेंगे और उसके साथ जो मर्जी करेंगे? ये आप समझ नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पार्लियामेंट में इस हवाले से इज़हारे ख्याल किया था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कुछ समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है। इस हवाले से बहुत जरूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट बताए कि जनाब आप कर रहे क्या हैं, ये किस तरीके से वापस इनको लाया जा रहा है, क्या हो रहा है। ये मुतालबा है जनाब स्वात की अवाम का, जिन्होंने कल आपको पता है सिविल सोसाइटी दीगर लोगों ने बड़ी जगह पे मुजाहरे वगैरह किए और उसको मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। अब देखते हैं कि इस हवाले से हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई मौकिफ सामने रखे कि ये क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। इसलिए कि और भी जो दीगर एरियाज हैं KPK के, वहां से भी इस तरह की रिपोर्ट्स अब आ रही हैं और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है इसको। आपको 1-2 दिन पहले भी मैंने बताया था। अब आप अगर इसको गूगल वगैरह करके देख लें तो बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। एनीवे, उम्मीद है कि इस हवाले से अगर कोई मुआहिदा हुआ है हुकूमत के दरमियान और उनके दरमियान उनकी वापसी का, अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन जो वहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह वो इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और जो सिचुएशन वहाँ से बताई जा रही है, वो बड़ी परेशान कुन है। और जो खान साहब ने कल हमें बताया कि उनके लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, उनके एक MPA को टारगेट भी गालबन किया गया और दीगर लोगों को भी धमकियां दी जा रही हैं, सियासतदानों को। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये हो रहा क्या। उम्मीद है कि ये जो हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है, वो इस हवाले से कोई सिचुएशन को क्लियर करेगा और अपने जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके रिलीजियस अफेयर के, जो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इतनी बुरी हो गई है कि उधर हम जा ही नहीं सकते, बाइकआउट कर देंगे, तो उससे तो पता चलता है कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है हालात। तो अब हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने लेके आएगी और सिचुएशन क्लियर होगी। एनीवे, जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी, मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।